Ouais, assalamu alaikum. Mes chers amis, euh, mes chers frères maliens, tu m'as fait d'abord bi kana dakunya fla fla fo ORTM ma komi ko jaga fo e damuye. Donc tu m'as fait d'abord bi mi men kani kunche kala se ORTM ma. Donc là ça j'ai vu ni club flani na nyebe fin de mois na ORTM na que il y a donc messagerie, communication, la communication que c'est le pouvoir. Donc, messagerie va casser dans doni. Oui, oui, débat d'amne 600 ORTM na ka le ministre de l'extérieur, Abdraman Silla, il a ouelé sur le plateau hier, qu'a interviewé Mime Sénat. Voilà, donc, nina nyona ou de do, qu'a fait vraiment an kan ka toni ni lancer inde an kan ka toni lancer inde kan pour que famiyali bɛ se ka na jamana kɔnɔ davantage a ka ɲi min da a ka kan ka ye yɔrɔ min na bɛɛ bɛ yɔrɔ min sɔrɔ k'a lajɛ fu o ye ORTM de olu de saralen don a kama olu de ka baara don olu de ka kan ka jamana labɔ ni kunnafoni ninnu kalama donc n y'a ye a diyara n ye a diyara n ye donc nin kan ka kɛ ko ye komi nin ka kɛ ko daminɛ sa nin ka to ORTM ka taabolo fɛ dayimu kayimu donc ni Abraham Sila ta kɛra nin semaine jɔn bɛna na kɛ semaine prochaine ye donc ministre 34 wa 36 de bɛ yen donc nin ministre kelen o kelen nin kan ka wele ka na u sigi ORTM kan ka na ɲɛfɔ an ye u ka baara ye min ye u sigikun ye min ye u bɛna mun kɛ mun bɛ sen na u bɛ fɛ ka mun kɛ tagalen ɲɛfɛ donc nin ye baara dɔw de tama taabolo ye ORTM bɛ se ka hali ni a tacogo t'u kɔnɔ au moins u bɛ se ka ŋaniya ta ka tacogo dɔ ɲini u yɛrɛ la parce que i sigira baara de kunna i sigira jamana ka ko de kunna a ka kan i ka na min b'i kan ni kun cɛ i k'a fɔ an ye an tɛ min dɔn i k'o lase an ma wa an fana bɛ fɛ ka min fana dɔn an bɛ se ka question poser i kun ayiwa jamana a jɔli a bɛ daminɛ yɔrɔ dɔ de la donc n ko n bɛ bɔ bi au moins ka ORTM ka chapeau tirer u ye nin ko in na u ye nin programme min daminɛ filanan baara a daminɛna de mais caman bɛ ka na u ka bɔ ORTM a ye bɔ a ka taa vers le peuple a ka taa ɲininkali kɛ sigidaw la kubedaw la ekɔlisow la dɔgɔtɔrɔsow la degun jumɛn b'u kan mun de bɛ sen na population u bɛ se ka mun de fɔ pour que an bɛ se ka hakili to a la ou bien ministre min b'a suit à la télé a b'a dɔn k'a fɔ nin jama sigilen don ka n kɔnɔ nin baara nin sira in fɛ donc ministre bɛ se k'a ka précaution ta ka hakili ni y'a sɔrɔ ministre hakili bɔra o bɛ se ka kɛ pression ye ministre kan k'a fɔ jamana nin fanfɛmɔgɔw sigilen hakili bɛ ne ma nin ko in na a bɛ se ka kɛ sababu ye k'o pousser ten k'o bila k'a talon k'a bila sira fɛ a ɲina ma donc kow donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ mais actuellement Mali fɛn bɛɛ de détachelen don ka bɔ ɲɔgɔn na a kɛlen bɛ pièce détachée ministère in si tɛ communiquer ministère in si tɛ ɲɔgɔn kalama ministère in si tɛ se ka décision ta u yɛrɛ ye a bɛɛ bilalen don bien vrai président de ka agenda de bɛ suit effectivement mais président ka agenda bɛ suit n'a y'a sɔrɔ n'i ye baarakɛla ye ni e bɛ bila position na position min e tɛ se ka baara lawaleya je pense que n'i tɛ tɔgɔtiɲɛ fɛ n'i tɛ lebu fɛ n'i tɛ lajaba fɛ n'i bɛ ka hɔrɔnya de ɲini n'i bɛ jamana ka taaɲɛ de ɲini a ka ca ala fɛ i b'i ba poste la siɲɛ kelen o ka fisa i ka n'i sigi
k'a fɔ k'i bɛna jamana ka wari k'o buruja k'o don i musow i denw ni i yɛrɛ ni muso filanan ni sabanan kow la bon ORTM i bɛ taa ministère in kelen o kelen i ka to kana fama a yɔrɔ ni si ma i b'u wele ka na cogo min na i bɛ wuli ka s'u ma ten service public de don a ka kan a ka wuli a ka se u ma a ka kan a ka jamana degun min bɛ jamanadenw kan a ka kan a ka wuli ka s'u ma k'u ɲininka u dalakaw na a ka kan a ka munumunu c'est-à-dire Mali in kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ y'aw diya a ka se ka se komi kɔrɔnfɛla pour le moment da tɛ se ka mɔgɔw kuma la mais a kɛra cogo cogo journaliste un vrai journaliste halisa an bɛ k'an ka information ta RFI ni France 24 n'a kirikiraw de la bon Dieu mais aw bɛ Mali in kɔnɔ ye aw yɛrɛ sigilen don ORTM falen don journaliste la depuis journalisiya ye risque de ye journalisiya ye compétence de ye c'est-à-dire volonté ko de don ka jamana la informer ka jamana la informer au lieu que ka information fo di mɔgɔw ma ou bien ka fɛn kirikiraw organiser de gauche à droite taa fan ni nafan foyi t'a la donc n bɛ chapeau tirer ORTM ye nin kelennin in na fɔlɔ parce que nin ye baara daminɛnen de ye c'est le début du commencement baara ma daminɛ halisa fɔlɔ mais a ka kan ka daminɛ yɔrɔ dɔ la donc u ka maires wele u ka députés wele u ka ministres wele min bɛ sen na u bɛ fɛ ka mun kɛ b'u kɔnɔ mun kun ɲɛsinnen bɛ jamana ma a bɛ mɔgɔ la hakili la lafiya kosɛbɛ surtout population la diaspora anw bɛ Mali suit ORTM an b'a suit très près émission ɲɛnama min bɛ bɔ a la a ka dɔgɔ dɛ donc a kana kɛ an ka critique min filɛ critique in kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an tɛ ORTM fɛ k'an tɛ Mali fɛ an b'u ka taaɲɛ de fɛ a bɛ ɲɛ cogo min na anw bɛ jamana wɛrɛ minnu kan olu taw bɛ cogoya min na n'a ɲɛnen b'u bolo an bɛ fɛ k'o kelen o de ta k'a lase an ka faso ma u bɛ se ka bila sira ni sira minnu ye baara bɛ se ka kɛ sira minnu kan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni nɛnini ni siɲɛta ni ɲɔgɔn buruja ye ORTM ka baara a jɔyɔrɔba de bɛ société in kɔnɔna la chaîne nationale kelen in de b'an bolo a bɛ lajɛ Mali 12 bɛɛ lajɛlen na mais tellement que mɔgɔw tigɛlen don ORTM programme na tellement que mɔgɔw ça les dégoûte mɔgɔ si tɛ ORTM na ye Mali in yɛrɛ kɔnɔ ye ne tɛ fama Mali ma je pars là-bas chaque 3 mois chaque 6 mois quelque chose comme ça mais malien i bɛ taa malien min fɛ k'a sigilen filɛ ko ka Mali lajɛ Mali télé lajɛ ORTM lajɛ parti Mali cɛkɔrɔbaw dɔrɔn et puis cɛkɔrɔba jumɛnw cɛkɔrɔba retraitelenbaw fana minɛ olu dɔrɔn de b'u sigi ka ORTM journal dɔrɔn kɔnɔ a banna 20h journal n'o tɛmɛna a banna sinon Mali jeunesse 99% a si tɛ ORTM lajɛ a bɛ ORTM lajɛ sababu kelen dɔrɔn de la ni balontan bɛ télé la c'est bien an bɛɛ bɛ balontan in ka di an bɛɛ lajɛlen parce que o dɔrɔn de ye fɛn ɲɛnama ye peut-être maliyɛnw bolo ko ORTM b'a bɔ télé la mais n'a tɛmɛna ka bɔ o kan pa paga a banna an ka journal parler 18h ta o 20h ta o ORTM mɔgɔ de b'i yɛrɛ bonya mɔgɔw k'i bonya ORTM i b'i jija an ka journal ka bɔ a wagati la sauf cas majeurs sauf les cas vraiment majeurs cas bɛ dugu concerné ou bien président ka fɛn dɔ bɛ sen na quelque chose vraiment d'important mais pas de futilités k'a fɔ ko balontan ou bien ko balontan ka di ne yɛrɛ fo k'a faga
J'aime trop le football. Mais, Sobeware bet Dougoula ni ballontan. Ni anga Mali beka jouer. Je suis entièrement d'accord. Oui, face au Mali Code. Popularité bola katema tobeka. Ballontan, anga équipe nationale beka jouer. Anga équipe fitinin do beka jouer. Stade anga club do beka jouer. On a nous bise ka déplacer. Mais championnat d'Europe, ou bien Angleterre championnat. Mais même bola ka foko ka un journal couture déplacé ka boy. Ce qui veut dire que le Mali n'a pas de on n'a pas de sérieux. Au banga sérieux ita est bien franchi. Abe Malien bébé RFI minaje adela ka me ko Mali journal ko RFI journal déplacera manamana do koso. Jamais. Comme un exemple français inde. Un exemple in tauro manye fanade parce que français te mo ka exemple tauro. Donc de passage tu m'as fait comme il faut ORTM kola bi. Ode ni ORTM en fleur baramina bara damnena. Ça commence à aller. Ça va aller aussi inchallah. Anga to lancer cleaning kan ki ka kuma clean fo chien binani ko ka fse ka kuma binani fo. Ne bambaro e anga ORTM de follow pour un départ. Ibise ka moko la bara, ibise ka jamana la bara, ibise ka moko hakilina taw yelema, ibise ka moko sensibiliser ku bla siranyuma onka. Ibise ka moko la mobiliser ku bla bara la. Nous ma donc ku nous ma sira ala nya ka ke. Ou be sira ORTM nya ka ke parce que ne ORTM taranga yoro la nu bora ko kalama e u bena na lanjaba be se abarka abna se yoro mina abarka kabu o dien intai o ala tate flode mais o dien intai donc ORTM be se kam la sira ku bla sira kam la papa ku bla sira kam la éveillé ka fin ou ka boko kalama ou ka bo fin kalama mimbe sena mimena na ke wa min kera a possibilité de ORTM de ORTM Office Radio Télévision du Mali. Nous va voir tout la passion du service public. Mato barala pour le moment. Ato barala akabara na amba fara ale kande ni hakliye ku ubla sira duguin bejo duguin a josira ka chade duguin josira ka cha mais ORTM joro mimbila ika joro iba abla en valeur flana o tu es ORTM taille flana o Mali ministre Mali politicien Mali opposition fra majorité ka tous confondus. Ah, Maliens, politiciens, Maliens, la population vraiment a tessé kala kale quoi. Nera mara abna ta campagne mi fo, ni campagne d'ailleurs na abna ta mine fo jamaï. Tellement que les Maliens vraiment ou tikalendo aula, ou tikera aula kata bi au kofe. Faut kata an bi au kofe. Les politiciens maliens. Namano danga de do baw no fe wa ou bien munebe aw no fe na o deselendo na o bla la position mina ko o matrafa o question de bena bolo ka o nyininga malion muneba aw dusukuna ka nyesi dugu kuturuma nama famunde malion be Malien be sigilen jigi dalen do aw de kan aw tara ka bla office kono ka sugandi ka ku ka nyamɔgɔw ye ka banga do jama jigi kɔrɔ ka kla ka respecter o kan ne ma famu quoi net ka meka mbiri na e chogo ka ta sira o sira fɛ je n'arrive pas à comprendre vraiment. Moune be malien politicien na campagne drone de là
i b'u ye fan bɛɛ fɛ mais ni campagne tɛmɛna u b'u tigɛ ka bɔ population na complètement mun de kosɔn jama wa kafa wa yada wa mun de don e dun bɛ fɛ ka e bɛ girinna jamaw de ka poste o nɔfɛ i y'o sɔrɔ tiɲɛ politicien ye inconscient ye tiɲɛ don mais a inconscient fana fo kana se niveau dɔ ma k'a kɛ dɔrɔn e mago bɛ jama la wagati min na e bɛ s'u ma o wagati o de la n'o tɛmɛna dɔrɔn e b'i tigɛ ka bɔ jama la e ka dɛmɛli bɛ gɛlɛya dɛ problème min filɛ IBK dala nin ye tan bi IBK ne yɛrɛ m'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ vert noir san ka di IBK ma o yɛrɛ ye dibi yɛrɛ tɔ bɛɛ don a ɲɛkɔrɔ ka taga a fɛ je t'assure IBK pour que ministre mugu ka fɔ de don dɛ ministre ka yɛrɛ ka fɔ de don pour que IBK ka ministre ka IBK ye ko wasabi wa nabi dan don dɛ ma fɔ k'i t'a ye mais ko kabako dan don dɛ bon ni ye e ni baarakɛɲɔgɔnw cɛ ma ye ni ye e ni baarakɛɲɔgɔnw cɛ ye e tɛ se ka ye kan ko min bɛ e kunna o bɛ se ka taa ɲɛfɔ e ye cogo di k'e sutura k'e dogolen to i yɛrɛ ka mɔgɔw la fɔlɔ sans parler de la population mais ninnu bɛna ale ni population ka ci de ye ka na kalifa i la ka na a lase i ma a bɛ ɲɛɲini cogo min na pour que o ka se ka ɲɛ sɔrɔ mais o tɛ ka se e yɛrɛ ka baarakɛdenw embaucher i yɛrɛ bolo e tɛ se k'olu reçoit u tɛ se k'i ye cɛ nin ye kabako dan ye dɛ dugu in bɛ mara nin cogo la nin ye jamana mara cogo ye nin ye jamana taabolo cogo ye e kan ka taa vers le peuple de IBK i kan ka taga jama bɛ yɔrɔ min na e kan ka fɛɛrɛ ɲini ka taa o mɔgɔw de rencontrer k'a dɔn k'a fɔ min b'u kan n'i ma se o la i bɛ ORTM kelen o min lajɛ parce que journal tɛ tɛmɛ i kan i paraît i bɛ journal kelen o min lajɛ ni ORTM b'a ka baara kɛ o de y'a to ne balannen don ORTM ko in na parce que n'u ma se baarakɛlaw ma se ka présent ye au moins ni a y'a ta ORTM ka journaliw fɛ à travers ça peut-être il peut savoir ce qui se passe mais k'a tɛ foyi kalama wa ka tila ka dɔ la ka taa ala minɛ ka verre ba dɔ san k'a d'a ma verre noir dɔw a yɛrɛ t'a yɛrɛ ye o kɔnɔna la kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma donc o y'a tɔ yɛrɛ tigɛ ka bɔ jama yɛrɛ la pep bon maintenant campagne sera i bɛna bɔ sisan ka na mun de fɔ maliyɛnw ɲɛ i bɛna mun de f'u ye tiɲɛ don département ministère fɛn fɛn filɛ nin ye a bɛɛ n'a ka département de don ni ko wulila u kan ka se olu de ma ka taa ɲɛfɔ olu de ye olu tɛ se ka décision ta u yɛrɛ ye u tɛ se ka foyi kɛ fo e de k'a ko bɛɛ débloquer jamana yɛrɛ ni système cogo in yɛrɛ quand même ne yɛrɛ kɔni moi personnellement i bɛna bila nin niveau sugu la k'a fɔ ko ka baara kɛ nin condition na moi je vais jamais le faire ni n tɛ se ka décision ta n ta kɛ non ni n ka hɔrɔnya bɛ n permettre k'a kɛ ko n bɛ se ka n ka décision ta n yɛrɛ ye la n b'a ta ale tɛ miiri siɲɛ fila mais k'a fɔ ko n tɛ se ka décision ta ko fo min ye n bila baara la fo n ka taa n sara o la wa o fana yeli n bolo o ye wasabi wa nabi ye e tuma i m'i yɛrɛ da don kuma la parce que faso ko de don jama ka ko de don i bɛ dɔgɔya o ye diyagoya ye i bɛ dɔgɔya o ye diyagoya ye IBK ko tɛ a ye ala kama politicien a ye Mali hinɛ minɛ ten sa a ye Mali hinɛ minɛ ten a bɛ voyager ni diɲɛ ministres bɛɛ ye a bɛ voyager ni diɲɛ bɛɛ ye diɲɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔw a ye o ye a bɛ mission de la mais aw bɛ taa ala kama a bɛ taa min na ye o dugu o la o n'aw taara aw t'a ye wa a t'u ka dugu ye a kɛlɛya foyi t'aw dusukun na ni nana i jɔ ne ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o moins n fana ka se ka nin kɛ n bara a dusu bɛ maliyɛn politicien min na a ka dɔgɔ dɛ a tɛ sabali ten sa a k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ tuma sera a ye hinɛ an na ten a ye hinɛ maliyɛnw na ten
malien munu be kana ka bo libi dongo do malien munu be kana ka bo libi dongo do nago ateka foi kaula ateka foi kana dole be ka fara anga ko kanga trafe le pays ça va pas halisini mo be borali inaka bo nyomo aw be ka avec la kana fo ka be mo wele ko ka mo la sensibiliser ku kana bo ko ka tatunga fe de l'autre côté aw be ka mula tige ku ka to dugu kono dugu ka tu fa bara parce que boli mani mo ko chier avant dernier al nekate mo ko chila mais on veut tout eni dans le admin bebe ka boli ka bunu nyesi rom ma bebe boli ka bunye barate dugu kono. Et pourtant, Sanumbo, ça, aïe, n'était pas qu'un d'abord mala, au fond, mais quand emploi créé du coup, ka créé ka jamala, ministre ka mobilisé, ka wuli ka bara damine, ka fo vraiment jongala, jo anga hina anga jamana inate sa. Muneba malien politicien du tukuna, kanyesi nimima na promesi taramie ka be ke ministre na tigi ma ke ministre fo crise ba mine. Ni conseiller ministre qui era ma to me fo crise ba ala do mine ko tellement que prele no chouani kama wani la fana ba fi fana mine il fera do ko do be fi ko i ben c'est pas pour longtemps donc ni se ga mi ga o kede ni te danga to ni e dugumi mentalité ni e dugumi ministre ka mentalité ambise kan ni nakale chukodi amse kan nakale chukodi Malion, en mettant commis, katan jami. Ibeka. Nete, Ibeka. Bon. Ibeka ka konya, neta don nerebenda magala kata sensi mi fait quoi. Parce que, en réalité, un gros de soi quoi. Un gros de soi. Un gros de soi. Au moins, si tu as quelqu'un fort, qui bolo nyesinendo, ni yoro ima ka foko. Ah, alhamdulillah, jongala, aye ni yoro aye ni ke. Aïe n'inque à fois ya ke kase adana ate vermi sana ga dama yo tuna la pep bon mo bala de coca bla maintenant abebla parce que ibeka era baro ka deserao il a été loyal ou ya mi fo ko mo mi do ka te ko fisir walete effectivement ama fisir wale akere parce que ayebe munundo yanuka yele ayolu de grala tak ka cercle fermé ma famu o bolen ko ala a fora ku ye shoni ke na fora go mi ye shoni ga bo au département ona ka to shori département wala la nyaro ni loal côté fly on ye kele de donc la munu cercle konna la ou teta ou te bla ou te do kasola ou te foi ne kuma chari no fait département na dro bombi boy mi bla en fait ore karaïbe ka gouvernance yela chugani be c'est-à-dire mo terminer atete onana ko ko lalite dutigi malo ibega o frango ayo ko ale taraore kama ko il est vraiment loyal hein, ko ate na ni dona nyona na yi dondro akain ko jugo abolo kain moko atilabla donc si ça anyo ka chamamba ya ka gouvernement ni mi ne kewule no fe ni côté na droit be mununu ka boy ki ibla ka ta en fait ka do fara ka gradi ka obie ka i akli moko hakli boy ko tugu dugumina moko terminer emin na ko l'année de la corruption ye sangmen décrété ola o shwani jugara na santo be parce que very insana yo sane hagla masara mani ça dit mbe yela la men du kasile wallahi la du kasile ça me fait mal donc ibega ayo munu salo de kenaka mroye abe munu do mrorete do donc il a qualifié tout le monde maintenant comme égoïste ne mromi mbora ibe fekana conseil dama ibe fekana blasira jamana jo ye jama do c'est-à-dire bébé jamana jo fato ni nakala to ni nafiki ni fana ni zoni fe ni bere farale nyonga e be jamana ko jamana ka jo tien kan tien do
fɛn bɛɛ bɛ jɔ tiɲɛ kan fɔ jamana jamana bɛ jɔ intérêt de kan ton intérêt le pays jamana kuturu ka intérêt bɛ min na jamana bɛ jɔ o de kan o de y'a to jamana même n'a bɛ jɔ mɔgɔ faga de kan ko jamana ka taa ɲɛ u b'i faga n'a fɔra ko jamana bɛ jɔ dɔ de ba ka saraka kan ou bien dɔ de fa ka saraka kan o tigi fa bɛ taa dɛ donc jamana tɛ jɔ tiɲɛ kan tiɲɛ kɔni bɛ fɔ tiɲɛ bɛ fɔ an bɛ jeunes bɛ o kɛlɛw de la bi bi in na an bɛ kɛlɛ min na bi bi in na tiɲɛ de bɛ fɔ baara yɔrɔw kala tile min kan ka don min da fɛ o ka don ye excusez-moi min kan ka don min da fɛ o ka don ye mais min ye ka jamana décision ta parce que bi bi in na jamana t'an bolo dɛ jamana t'an bolo Mali in kɔni tɔgɔ de b'a la bi bi in na sinon rien ne marche a kɔni n'i bɔra dɔrɔn i ye kuma fɔ dɔrɔn nin bɛ n contre la nin tɛ n fɛ nin bɛ n don ta nin bɛ n bɔ ta alors que mɔgɔ minnu bɛ ka i ladi i bɛ ka mɔgɔw bɛ ka fɛ mɔgɔ bi e ka hɛrɛ y'an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ de ye walayi avion san tɛ k'i ka so la réparer o tɛ mais i ka hɛrɛ e y'an ka jamana e y'an ka masakɛ de ye a ka d'an ye i ka bɔ k'an na kuma ɲɔgɔnya depuis i yɛlɛla kuluba fo ka na se bi ma an m'a dɔn min kɔni bɛ sen na min bɛna na kɛ nord ko kɔni ne tɛ se k'an da yɛrɛ mago kuma la fɔlɔ parce que ça va pas là an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bi a man ɲi cogoyaw man ɲi donc Faransi b'a sago de la Faransi b'a ka portée de la mais Faransi mana anw dɛsɛ k'an ka dɛsɛ ko k'an ka jiko ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye Faransi mana ko soso min bɛ k'anw kin hali sini ko an kana wuli k'an yɛrɛ dɛmɛ o soso ka an kinin dabila an bannen de don baara ma ɲɛmɔgɔ ko de bɛ Mali la sa y'a kunkolo de ni sa kun tigɛra ka ban o y'a ko bannen de ye Mali b'a ɲɛmɔgɔw de bolo a ye bɔ a ka sira ɲuman yira mɔgɔw la a ye exemple di mɔgɔw ma mɔgɔw k'aw suit a ye lettre ni a ye loi appliquer tant que ni Mali loi ma appliquer Mali tɛ kɛ foyi ye a bɛ san joli bɔ bi an m'a m'an tulo la k'a fɔ ko karisa minɛna sonyani na a bɛ 40 ans bɔ ko karisa minɛna sonyani na karisa minɛna ka pendu karisa a été condamné à mort o de bɛ mɔgɔ la siran sonyani ɲɛ n'o tɛ dugu min na o n b'a kɛ wa n t'a kɛ si tu es conscient vraiment donc ɲɛmɔgɔ ko o de bɛ Mali la ka ɲɛmɔgɔ ladiriya k'a la tile an mago b'o mɔgɔw de la Mali in kɔnɔna la bi bi in na donc Ali Arasta a bɛ kuma min na nin ye tan a kelen tɛ se Mali in jɔli tɛ Mali in dingɛ senna a mɛnna dɛ depuis Moro minɛna Mali bɛ ka jigin dans l'enfer fo bi ɲɛmɔgɔ ɲuman kelen mana Mali in kɔnɔ min nana ni Musa Traoré kɔni Musa Traoré Allahu Akbar wala quwati maliyɛnw ye maliyɛnw sɛgɛn dɛ nin bɛɛ ye yiri da adamaden k'i ye yiri i y'a da don min na yɔrɔ i t'a nafa dun o don dɛ bon i ka yiri de mɔlen filɛ Musa Traoré o denw de filɛ an dala nin ye bi o denmisɛnninw de filɛ an dala bi maliyɛnw sigilen bɔ olu de ka yelen kɔrɔ bi kafiri mafiriw n'u wulila ko silamɛw a kana diɲɛlatigɛ ni silamɛya in a kan'u don ɲɔgɔn na dɛ a kan'u ɲagami ɲɔgɔn na silamɛ tɛ mɔgɔ ka fɛn suɲɛ silamɛ maa ladiri de ye silamɛ mɔgɔ kilennen de ye mais a bɛ ka jama faga population kuturu dugu kuturu diɲɛ bɛɛ bɛ ka boli ka bɔ Mali in kɔnɔ mun na parce que ɲɛmɔgɔw ka dun kojugu loi sariya tɛ jamana kɔnɔ cɛ a ye sabali sa a ye sabali ten a ka hakili sɔrɔ k'a fɔ ko vraiment mɔgɔw a bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ aw de kosɔn mɔgɔw bɛ ka taa sa ji kan aw de kosɔn mɔgɔw bɛ ka taa sa cɛncɛn kan aw de kosɔn anw bɛ tunga in fɛ yan an tɛ se ka segin on n'a pas le courage a courage yɛrɛ n'a courage banna n'i taara i bɛna faamuya k'a fɔ ko min don a ye politiki kɛ min bɛ mɔgɔw la to u bara
bɛɛ kan y'i fa bara de a bɛ tɛfin ma yɔrɔ min na ko dunan wallahi tu es fier ka boli ka taa o yɔrɔw de la halan filɛ yɔrɔ min na nin ye tan bi ala k'an kisi ni ala ye ka wele sera an ma halan su an tɛ fɛ a ka don an filɛ yɔrɔ min na nin ye tan donc ni n ko n bɛ kuma vraiment n dusukun bɛ ka a bɛ n dimi maliko in na wallahi ɲɛmɔgɔ rasa i ni jama an ka jɛ a ka fara ɲɔgɔn kan la jeunesse an kana décourager a kana décourager a ye ɲɔgɔn minɛ minnu bɛ maliko la olu ka caman olu k'u jija maliko in na mais minnu bɛ yɛrɛ ko la ayiwa a fɔra aw ye k'a k'a dabila nin tɛ foyi ɲɛmɔgɔ ye an kuntigi Mahamadu sallallahu alaihi wasallam bɛɛ ma k'a fɛ bɛɛ tɛ k'a fɛ bɛɛ ma k'a fɛ hali ala min yɛrɛ y'an bɛɛ da bɛɛ ma kɛ ala fɛ bɛɛ tɛ ala fɛ donc rasta ko a bɛ yɔrɔ min na ne tɛ CDR ye dɛ tuma bɛɛ ni n bɔra n b'a fɔ ne tɛ CDR la n tɛ CDR ye n tɛ parti foyi la mais min ye min ye o y'o ye dɛ rasta a bɛ u bɛɛ ni tiɲɛ cɛ bi in na a bɛ k'a fɔ de k'a fɔ ka jamana hakili dayɛlɛ k'an na hakiliw bilasira k'a yira diɲɛ na k'a fɔ ko an ma da ɲani kama maliyɛn ma da ɲani kama mais an ka ɲɛmɔgɔw de bɛ k'an kɛ ɲanibagatɔw ye an ni ɲani de ka kan ɲɛmɔgɔ ko de b'an na fo fagali yɔrɔ de ka jɔ Mali la pandili yɔrɔ ou bien k'i da k'i kantigɛ pour que maliyɛn ka papaliya ça c'est à la seconde rigueur o de ye IBK lase palais la bi Kuluba rigueur min tun b'a la à l'époque n'a ye tabali gosi o de don mais a yɛlɛnna u ye verre san ka d'a ma lunette i y'a don a ɲɛ la dɔrɔn a banna a ko bon ayiwa inshallah daminɛna donc vraiment o de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye bi encore une fois vive la révolution an bɛ yan an tɛ segin an tɛ ɲinɛ an t'a dabila an bɛ taa de nin ko in n'an taara an bɛ se mais a ka daminɛ yɔrɔ dɔ la an ka mobiliser et puis Bechir Jara n'i ka fɛn dɔ ye k'a fɔ k'i bɛ fɛ ko k'i sen bɔ vidéo kɛ la siɲɛna Fatumata Dakuma ye kana fɔ k'i bɛ décourager nin wagati in na min b'i ka nin kuncɛ bɔ i k'a fɔ i ka kumaw basigilen ne bɛ i ka initiative camanw bɛ yen a bɛ hakili ɲumanw di mɔgɔw ma donc étant rassembleur i kana décourager i ka vidéo kɛ ne yɛrɛ tɛ vidéo kɛ ka caya mais de temps en temps kelen-kelenninw na min bɛ n ka nin kuncɛ n bɛ bɔ n b'a yira maliyɛnw na vraiment c'est l'union qui fait la force e hakilinata neta ani Amara Baciliu ani Malika yɛrɛ la dernière fois n ɲinɛna k'a tɔgɔ mentionner n ka mɔgɔ suitaw fɛ vraiment a bɛ wulibali don dɛ a bɛ tiɲɛ kan a bɛ ka min fɔ maliyɛnw ye ka maliyɛnw la jeunesse la mobiliser u ka wuli k'a bɔ u ka bɔ u kunna k'a fɔ ko olu u ma da nin kama vraiment an ka baara de kɛ seul le travail libère l'homme an ka baara de kɛ jeunesse an ka baara de kɛ an bɛ ka baara min kɛ à l'extérieur wallahi n'an y'a kɛ Mali in kɔnɔ an bɛ tɛmɛ diɲɛ bɛɛ la avec l'appui de nos autorités olu de ka tugu an nɔfɛ fana olu ka accompagner u kana sigi contre nous mais u ka sigi pour nous o de y'an ka laɲini yɛrɛ an ka ministres ka to ye u bɛ yen anw de kama ni degun mana an ka se u ma mais n'a fɔra bi in na ko ali tagamayɔrɔ ye t'a sɔrɔ Bamakɔ n'u ma wuli ka gazi ci la alors que policiers aw bɔra civils de la aw bɔra anw de la a bɛ ka mugu ci aw fa n'aw baw de la u bɛ ka bɔ k'aw kelenw de supporter donc a ye mɔgɔw la mobiliser a ye mɔgɔw la sensibiliser u tɛ ka bɔ la fana u tɛ ka taa kasi la u tɛ ka taa yɔrɔ ci la i b'a fɔ Musa Tarawele ka wagati mais u bɛ ka bɔ bi ka marcher pacifiquement donc vraiment o de tun bɛ n bolo k'a fɔ a ye bi d'accord donc aw salamu alaikum an na ɲɔgɔn sɔrɔ o la siɲɛ wɛrɛ merci allez ciao